हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जो एक पूरे सियारे से बड़ा है, जहां उबलता पानी जमीन पर गिरने से पहले ही हवा में जम जाता है और जहां 1 करोड़ से जायद खूबसूरत तरीन लड़कियां मर्दों के इंतजार में बैठी हैं। इस मुल्क में 2 जजीरे सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर हैं, मगर इनके दरमियान 21 घंटे का वक्त ही बदल जाता है। यानी एक किनारे से दूसरे किनारे का मुस्तकबिल देखा जा सकता है, और इस मुल्क का नाम है रशिया। और आज की इस वीडियो में आप जो कुछ भी देखने वाले हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा, तो बस आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मजीद गहराई से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, रशिया का कुल रकबा तकरीबन 17 लाख मुरब्बा किलोमीटर से भी ज्यादा है। अंदाजा लगाएं कि ये कितना बड़ा है। ये प्लूटो नामी सियारे से भी बड़ा है। जी हाँ, जमीन पर एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो एक पूरे सियारे से बड़ा है। इस मुल्क में 9 टाइम जोन्स आते हैं। 14 ममालिक के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं और ये जमीन के कुल रकबे के तकरीबन 8वें हिस्से पर फैला हुआ है। असूली तौर पर आप नॉर्वे से शुमाली कोरिया तक सफर कर सकते हैं बगैर रूसी सरजमीन छोड़े। और यहाँ पर एक ऐसी बात है कि जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता। 17% से ज्यादा रकबा बरआज़म एशिया में है, लेकिन 70% से जायद आबादी यूरोपीय हिस्से में रहती है। साइबेरिया के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आप घंटों सफर कर लें लेकिन एक भी इंसान नजर नहीं आएगा, बस जंगल, जमे हुए दरिया और तेज हवा। मौसम यहाँ पर बहुत सख्त है। ओविमियाकून नामी जगह जो दुनिया की सबसे सर्द आबाद जगह है, यहाँ पर -17 डिग्री तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड हो चुका है। उबलता पानी जमीन पर गिरने से पहले ही जम जाता है। और अगर आपको ये हैरानकुन लगा है तो यहाँ के लोगों के बारे में जानकर मजीद हैरान होंगे। डियोमेडी नामी जजीरा रूस और अमेरिका को सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले पर अलग करते हैं, मगर इनके दरमियान 21 घंटे के वक्त का फर्क है। गोया आप एक किनारे से दूसरे किनारे का मुस्तकबिल देख सकते हैं। आर्कटिक दायरे से आगे जहां सर्दियों में सूरज बस चंद घंटों के लिए निकलता है, यहाँ पर नेटस नामी कबीला आबाद है। इनका इलाका यामाल कहलाता है, जिसका मतलब इनकी जुबान में दुनिया का किनारा है। और ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि हकीकत में ऐसा ही है। हर साल पूरा खानदान हजारों किलोमीटर से जायद बर्फपोश मैदानों में हिजरत करता है अपने रेवड़ के साथ। दिलचस्प बात यह है कि रेवड़ की रहनुमाई नहीं करते, बल्कि रेवड़ ही फैसला करता है कि कब हरकत करनी है। इनकी पूरी जिंदगी इसी जानवर के गिर्द घूमती है। यही इनका खाना, सवारी, लिबास और छत है। बच्चे चलना सीखने से पहले ही बर्फ पर स्लेज चलाना सीख जाते हैं। इनके खैमे के अंदर ही एक चूल्हा पूरे खैमे को गर्म रखता है। आग कम हो तो इसमें जानवर की चर्बी डाल दी जाती है। चूल्हा जल रहा हो तो अंदर का दर्जा हरारत बामुश्किल 2 डिग्री तक पहुंचता है, लेकिन इस माहौल में ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। इनका लिबास जानवरों की खाल की 4 तहों से बना होता है। इसे पानी से नहीं धोया जाता बल्कि हवा में खुश्क किया जाता है या बर्फ से रगड़ा जाता है। पानी इतना कीमती है कि हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार नहाया जाता है। और -40 डिग्री में जमा हुआ गोश्त काटने के लिए आम चाकू नहीं चलता, इसके लिए कुल्हाड़ी या आरी इस्तेमाल की जाती है। अब इन बर्फ के मैदानों से बाहर निकल कर देखें, क्योंकि बाहर जहां हर तरफ बर्फ और खामोशी है, वहीं रशिया में एक चीज ऐसी भी है जो किसी चूल्हे से ज्यादा गर्मी रखती है, और इसका नाम एक औरत के नाम पर है। रूसी लड़कियों की खूबसूरती का बहुत चर्चा किया जाता है, मगर इसके पीछे की कहानी किसी भी आम सी बात से ज्यादा दिलचस्प है। रूस में 190 से जायद नस्ली ग्रोह आबाद हैं, इसलिए यहाँ की खूबसूरती की कोई एक शक्ल नहीं है। शुमाल में हल्की आंखें और रंगत ज़्यादा है, जबकि जनूब में सलावी, तुर्क, कफकाजी और साइबेरियन खसूसियात मिलती हैं।
یہ تنوع خوبصورتی کا حصہ ہے، مگر اس کے پیچھے ایک مشکل تاریخ بھی چھپی ہے۔ رشین لڑکیاں اپنی مضبوطی کی وجہ سے جانی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے یہ ایک ایسے معاشرے میں پلی بڑھی جہاں قلت، جنگیں اور نقصان معمول کی بات تھی۔ مرد جنگ پر جاتے اور بہت کم واپس آتے، ایسے میں خواتین کو کام بھی کرنا پڑا، پڑھائی بھی، بچے بھی پالنے پڑے اور گھر بھی چلانا پڑا۔ سب کچھ ایک ساتھ روس میں ہر 100 خواتین کے مقابلے میں صرف 86 مرد موجود ہیں۔ یہ فرق دوسری عالمی جنگ سے شروع ہوا اور کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ مردوں کی اوسط عمر تقریباً 67 سال ہے، جبکہ خواتین کی تقریباً 77 سال تک پہنچتی ہے۔ خواتین مردوں سے تقریباً 1 کروڑ زیادہ ہیں۔ کچھ دیہی علاقوں میں غیر شادی شدہ خواتین کی تعداد انتہائی زیادہ ہے، اور یہ بات وہاں کے خاندانی اور قومی تشخص کو بھی متاثر کرتی ہے۔ رشین لڑکیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور یہ کوئی اتفاق نہیں۔ یہ ہر چھوٹے کام کے لیے بھی تیار ہو کر نکلتی ہیں، چاہے صرف بازار جانا ہو یا کتا لے کر باہر نکلنا ہو۔ ان کے لیے سنورنا کوئی دکھاوا نہیں بلکہ ثقافت کا حصہ ہے۔ کم عمری سے ہی انہیں کھیل کود اور ڈانس کا شوق ہوتا ہے، اور جمناسٹک، باسکٹ بال اور ٹینس میں انہوں نے بین الاقوامی سطح پر نام کمایا ہے۔ اگر آپ روس جانے اور وہاں کسی رومانٹک رشتے کے ارادے سے جا رہے ہیں تو کچھ باتیں یاد رکھیں۔ لڑکیوں کا احترام اور شائستگی یہاں لازمی سمجھی جاتی ہے۔ بل ادا کرنا، کوٹ پہننے میں مدد کرنا، دروازہ کھولنا، یہ سب اختیاری نہیں بلکہ کم از کم توقع ہے۔ اگر آپ 8 مارچ یعنی خواتین کے عالمی دن پر کسی کو دعوت دیں تو پھول ضرور لے کر جائیں، خاص طور پر ٹیولپ کے پھول۔ یہ دن وہاں سرکاری تعطیلات کی طرح منایا جاتا ہے۔ اگر آپ اتنا سب جاننے کے بعد بھی رشیا میں رہنے کا سوچ رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ باہر آپ کا کیا انتظار کر رہا ہے، کیونکہ ایک ایسا شہر بھی ہے جہاں سردی کوئی شکایت نہیں بلکہ لائف سٹائل ہے۔ یاکوٹسک نامی شہر میں 3 لاکھ لوگ رہتے ہیں۔ سردیوں میں معمول کا درجہ حرارت -50 ڈگری ہوتا ہے، اور اب تک کا ریکارڈ -71 ڈگری رہا ہے۔ اس کے باوجود لوگ یہاں پر رہتے، کام کرتے اور بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رشیا کے بارے میں آپ سب کچھ جانتے ہیں تو یہاں کی روایات دیکھ کر مزید حیران ہو جائیں گے۔ کیا آپ نے جنوری میں جمے ہوئے جھیل میں چھلانگیں لگائی ہیں؟ لاکھوں روسیوں کے لیے یہ کوئی خطرہ نہیں بلکہ ایک روحانی تجربہ ہے۔ برف میں سلیب کی شکل کا سوراخ کاٹا جاتا ہے، لوگ اس میں چھلانگیں لگاتے اور مسکراتے ہوئے باہر آتے ہیں۔ اتنی سردی میں بھی کسی بھی سفر سے پہلے وہ خاموشی سے 1 منٹ بیٹھتے ہیں تاکہ بدقسمتی دور رہے۔ یہ اجنبیوں کو دیکھ کر مسکراتے نہیں، یہ سرد مزاجی نہیں بلکہ ان کے نزدیک بلا وجہ مسکرانا مصنوعی لگتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں روس کے قدرتی نظاروں کی، کیونکہ یہاں فطرت نے کچھ ایسا تخلیق کیا ہے جو کوئی فنکار نہیں کر سکتا۔ کوریل جزائر میں ایک آتش فشاں ایک جھیل کے اندر واقع ہے، اور وہ جھیل خود ایک بڑے آتش فشانی گھڑے کے اندر ہے، یعنی فطرت کے اندر فطرت۔ آلتائی کے علاقے میں پتھروں کی ایسی شکلیں ہیں جو بالکل بڑے مشروم جیسی لگتی ہیں، جو ہزاروں سالوں کی ہوا اور کٹاؤ سے بنی ہے۔ کریمیا کی وادی اروا میں پتھر کے ایسے ستون ہیں جو روشنی اور دھند کے ساتھ اپنی شکل بدلتے محسوس ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں رشین کھانے کی۔ یہاں تھوڑا محتاط ہو جائیں۔ کیلکن نامی ایک ڈش میں ہرن کا گوشت زمین کے اندر 6 ماہ تک دبا کر خمیر کیا جاتا ہے۔ یہ جزوی طور پر گل سڑ جاتا ہے اور اس میں زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جو باہر سے آنے والوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں، مگر مقامی لوگ نسلوں سے اس کے عادی ہیں۔ مگر روسی کھانوں میں سب کچھ ایسا نہیں ہے۔ دھواں دار پنیر، سنہری ساسج، خشک گوشت اور خمیر شدہ روٹی کے مشروبات بھی مشہور ہیں، اور جو لوگ کچھ زیادہ محتاط ہیں ان کے لیے بورش یعنی چقندر کا سوپ کھٹی کریم کے ساتھ بغیر کسی خطرے کے کھایا جا سکتا ہے۔ سینٹ پیٹرز برگ، اس شہر کے مشہور عجائب گھر ہرمیتاج میں 70 سے زائد بلیاں سرکاری طور پر تعینات ہیں تاکہ عجائب گھر کو چوہوں سے بچایا جا سکے۔ ان بلیوں کے پاس باقاعدہ سرکاری اجازت نامہ بھی ہے۔ ماسکو شہر کا میٹرو 1935 میں صرف 13 اسٹیشنز کے ساتھ کھلا تھا، اور آج اس میں 194 اسٹیشنز ہیں اور 350 کلومیٹر سے زائد لمبا ہے۔
मगर असल बात तादाद की नहीं बल्कि अंदर की शानो शौकत की है। एक दिलचस्प मंजर भी देखने को मिलता है। एक पुराना बाजार जहां 80 साल के बुजुर्ग इतवार को आकर अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर प्लास्टिक की कुर्सी रख लेते हैं और पार्किंग को एक जिंदा अजायब घर बना देते हैं। वेल दोस्तों, अब आखिर में सबसे अहम सवाल ये है कि यहाँ रहने का खर्च कितना है। मॉस्को या सेंट पीटरबर्ग शहर में एक कमरे का अपार्टमेंट $700 के करीब है, जबकि छोटे शहरों में 300 से $500 तक मिल जाता है। बिलों का खर्चा $80 से $120 तक है। कैफे में खाना $6 से $10, रेस्टोरेंट में खाना शाज़ो नाज़िर ही $20 से ज़्यादा होता है। रोटी और अंडे बहुत सस्ते मिलते हैं। मेट्रो का किराया 50 से 70 सेंट और माहाना ट्रांसपोर्ट पास $30 के करीब है। मतलब यहाँ आरामदेह जिंदगी इतने कम बजट में गुजारी जा सकती है जितना मगरिबी मुमालिक में सिर्फ किराया ही हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे ज़मीन पर सबसे बड़े मुल्क के चंद हैरत अंगेज हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।